बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 24 अगस्त है, इतवार का दिन है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यमन की जानिब से अमरीकी जो B2 स्टेल्थ बम्बार तैयारा है उसको टारगेट करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आई थी और उसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अब यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल हमला जो है वो किया गया है, जिसमें जो इजरायली एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको टारगेट करने के हवाले से खबरें हैं, उसको निशाना बनाने के हवाले से खबरें हैं। और फिर इजराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें जो इस वक्त यमनी सदारती महल है उसको निशाना बनाया गया, वहां पर बमबारी की गई है। और अभी इसको लेकर बाकायदा जो हमले हैं यमन की जानिब से वो तेज कर दिए गए हैं। अब यमन की जानिब से जो हमला किया गया, कैसे लॉन्च किया गया है, और फिर जो वहां पर थॉट डिफेंस सिस्टम था और इसके अलावा जो एरो था, डेविड स्लिंग था, आयरन डोम था, ये तमाम तर जो एयर डिफेंस सिस्टम है कैसे वो इंटरसेप्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मिसाइल जो हैं वो भरपूर तरीके से अपने निशाने पे जाते हुए वहां पर हिट होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और इजरायली मीडिया बाकायदा तौर पर क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो ग्रेटर इसराइल है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर प्लान जो है वो सामने आया था और इसको एक पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत जो एक बनाने की कोशिशें हो रही हैं, हमले जो है वो किए जा रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, और फिर आगे बढ़ने की जो कोशिशें, एक बड़े पैमाने के ऊपर जंग वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि दूसरी जानिब यूक्रेन रशिया उसको ट्रिगर करना, फिर जो ईरान और अमेरिका को आमने सामने लाना, और फिर पाकिस्तान और भारत को आमने सामने लाना, ताइवान और चाइना, ये एक पूरी की पूरी डिप्लोमेसी और पूरी की पूरी गेम की जा रही है ताकि अपने मकासद को अचीव किया जाए। लेकिन अब जो ईरान है वो डट गया है कि ग्रेटर इसराइल जो है वो बनने के हवाले से वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर सामने है कि नहीं बनने देंगे। और फिर जो ऐलान जंग वो सामने आ गया, जिसको लेकर बाकायदा इजरायली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जंग का दूसरा राउंड जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया। और फिर जो इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की जो चाइना की तरफ से, और जो इन्होंने अपने नए मिसाइल ईरान की जानिब से लॉन्च किए गए हैं और नई इजादात इनके सामने आई हैं, उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया। कैसे, ये भी आपके सामने रखना। और अभी जो यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया, जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग को बंद करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप भरपूर किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा था और बाकायदा तौर पर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया गया था, वहां पर मीटिंग भी हुई थी। लेकिन अभी आज क्योंकि यूक्रेन का जो सोवियत यूनियन से आज़ादी का दिन था, और आज के दिन ही यूक्रेन की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया और रूसी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको टारगेट किया गया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब जो रूस है वो बिफर गया है, क्योंकि इन्होंने वहां पर हमला किया और ड्रोन्स के साथ मुख्तलिफ मकामात के ऊपर निशाना लिया गया, लेकिन रूस ने उनको इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन एक जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो टारगेट हुआ है और अभी मुकम्मल तौर पर जो उसको बंद कर दिया गया है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। और अब रूस जो है वो एक ही ऐलान करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी और ये मामला बहुत एक वर्स्ट कंडीशन इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से पहले आपने दो चैनल्स को सपोर्ट किया, वो बैन हो चुके हैं, अब ये भी आपका चैनल है, आपने इसे रन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम ये आपका कंट्रीब्यूशन है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दीजिए, लिखिए जो भी आपको वीडियो कैसी लगी है वो बताइए, और साथ ही साथ ये जो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से इस वक्त यमन है वो हमले पे हमला कर रहा है, लेकिन अभी जो इजरायली I-24 न्यूज़ जो है, न्यूज़ चैनल, उसकी जानिब से बताया गया कि शाम को, यानी कल शाम, यमनी मिसाइल को रोकने में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की नाकामी के बाद जो रॉकेट का मलबा है वो बेन गुरियन हवाई अड्डे के करीब जाकर गिरा है। और मुख्तलिफ निज़ाम जो इनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, 5 इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उन्होंने लॉन्च किए, जिसमें थॉड है, जिसमें एरो है, जिसमें डेविड स्लिंग्स है, जिसमें आयरन डोम है। ये जो यमनी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, चैनल 12 ने ये रिपोर्ट कर बताया द हूसीज आर अ वेरी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन। ये इजरायली मीडिया क्लेम्ड, वो ये क्लेम कर रहा है और कि ये एक जो है वो एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है एंड इजराइल्स एबिलिटी टू पुश देम टू स्टॉप द बॉम्बिंग इज वेरी लिमिटेड। मतलब अभी अभी तक 2 साल होने को आ रहे हैं
لیکن ابھی تک ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو لمیٹڈ نہیں کر سکے ہیں، ان کو روک نہیں پائے ہیں۔ تو اسرائیل نے جب یہ حملہ ہوا اس کے فل فور بعد جو اگلا ٹارگٹ کیا اسرائیل کی جانب سے، اس نے یمن بھر کے اندر 30 سے زائد فضائی حملے کیے اور متعدد مقامات پر حملے بھی ہوئے، اور مبینہ طور پر اہداف میں جو پاور اسٹیشن ہے، صدارتی محل ہے، اور پھر آئل کمپنی اسٹیشنز جو ہیں وہ شامل تھے، جس سے بڑے پیمانے کے اوپر نقصان بھی ہوا۔ لیکن یمن کے جو انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے رکن ہیں محمد الفرح، اس نے کہا کہ دشمن کے فضائی حملے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے جو ان کے حملے ہیں انہوں نے ادارے کے اندر اپنے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے ہیں۔ لیکن ابھی جو ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے اور دوسری طرف جو ایران کی جانب سے ایک ایسا بھونچال بپا کیا گیا جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا، کیونکہ اس وقت جو ایک گریٹر اسرائیل کا پلان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا پائے تکمیل تک پہنچانے کی اس کے لیے کوششیں ہیں، اور پھر عالمی سطح کے اوپر منظرنامہ بدلنے کے لیے نئی جنگوں کا جو ہے وہ ایک بنیاد، ایک یوں کہنے کی بیج بویا جا رہا ہے۔ پہلے ابھی یوکرین رشیا وار جو ہے وہ بند ہونے جا رہی تھی، اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کو ٹریگر کیا جا رہا ہے۔ اب تو وہ جس نہج پہ پہنچا دی گئی ہے وہاں سے بند ہونا ایک بہت بڑا چیلنج دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ دوسری جانب پاکستان اور بھارت کو آمنے سامنے لانا اور پھر ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے لانا تاکہ ایک وہ جو اپنا مقصد ہے اس کو اچیو کیا جائے، لیکن جو ایران ہے وہ ڈٹ گیا کہ اب یہ نہیں ہوگا۔ گریٹر اسرائیل کا پلان جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں ان کو روکنے کی، ان کو ناکام بنانے کی ایران نے ٹھان لی، اور اعلان جنگ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ ایران ریڈنگ فار سیکنڈ راؤنڈ ایز ہزبولہ braces فار وار، ایکس آئی ڈی ایف انٹیلیجنس آفیسر وارنس۔ مطلب اس نے بتایا کہ جو ایکس آئی ڈی ایف آفیسر ہے اس نے وارن کیا انٹیلیجنس آفیسر کی جانب سے کہ جو لبنانی مزاحمت ہے اس کو باقاعدہ طور پر جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ایک لڑائی اور تصادم کی طرف معاملہ جائے گا۔ اور دوسری جانب ایران جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ ابھی ایران نے باقاعدہ یو ایس کو دھمکی دی ہے کہ اس کی جو بیسز ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ابھی جو العدید ایئر بیس ہے قطر کی، وہاں سے امریکہ نے اپنے فوجی نکال لی ہیں، وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ پھر شام سے، پھر دوسری جانب عراق سے امریکہ جو ہے وہ اپنے فوجی جو ہے وہ اڈوں سے فوجی نکال رہا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ابھی نہ صرف یہ بلکہ جو آج سے 2 دن بعد جو کہہ لیں کہ نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی تھی اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھی جب 12 روزہ جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس وقت بھی اس کی شادی پوسٹ پون ہوئی تھی۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور جو اے پی ہے ایسوسیٹڈ پریس، اس کی جانب سے بتایا گیا کہ ایران انویلز نیو سولڈ فیولڈ بیلسٹک میزل، اسٹیٹ ٹی وی رپورٹس۔ جو ان کا اسٹیٹ ٹی وی ہے اس نے رپورٹ کیا کہ اس نے نئے جو میزائل ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے، اور امریکہ کی جانب سے بھی انڈیکیٹ کیا گیا کہ جو زیر زمین انہوں نے شہر آباد کیے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، جو کہ انٹرنیشنلی جس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس سے کئی گنا وہ زیادہ خطرناک جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ بھی بتایا گیا، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ قاسم بصیر جو میزائل ہے، آخر الزماں میزائل ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو ایک ایپوکلپس میزائل، یہ وہ میزائل ہیں جو کہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر تباہی پھیلانے کو لے کر یہ اپنی مثال آپ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ ایران اس وقت فل آن دا ورج آف وار ہے، اور باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے جو ہے وہ دھمکی دی گئی کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہاں اس کو بند کر دیں گے، اور جو آئل کی قیمت ہے وہ ایک بیرل جو ہے وہ $200 جو ہے اس کو ہٹ کرے گی، اور دنیا کے اندر اس کا ایک پورے کا پورا منظرنامہ بدل جائے گا۔ اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کے نمائندے کی جانب سے یہ وارن بھی کیا گیا۔ ابھی جو ایران ہے وہاں پر جس طرح سے انہوں نے آپریشن لانچ کیا، تقریباً 21,000 جو جاسوس ہیں وہ پکڑے گئے، بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تاکہ جو بھی جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہے ان کو روکا جائے۔ تو یہ وہاں پر بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے 2 فیول ٹینکر جو ہے وہ بھیجے گئے، جہاز بھیجیں گے، جو کہ اگر حملہ کر کے آپ ایران کے اوپر حملہ کر کے واپس آتے ہیں تو وہاں پر ری فیولنگ جو ہے اس کے لیے آسانی ہو۔ ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے رشیا اور یوکرین آمنے سامنے ہیں، جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب وہ جنگ بندی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یوکرین کی جانب سے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ایسا حملہ جس نے
पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट्स थी कि यूक्रेन और रशिया जंग जो है वो बंद हो जाए, जिस तरह से ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया गया था और वहाँ पर बुलाने के बाद उसको जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेन ने आज के रोज़ जो सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी और उसके बाद जो है वो आज के रोज़ ही उन्होंने हमला किया, और हमला करते हुए उन्होंने जो रूसी जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको डैमेज किया है, उसको हिट किया है, और फिर कई और भी हमले थे ड्रोन से, उनको तो नाकारा बना दिया गया। लेकिन एक जो हमला था वो जो है वो नाकाम हुआ, और वहाँ पर वो डायरेक्ट उसने अपना टारगेट अचीव किया, जिसके बाद ताबकारी के हवाले से खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। और वहाँ से जो लोगों को ये चेक किया जा रहा है, टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं कि अगर ऐसा है तो फिलफोर जो इंटरनेशनली इसको रोकने की कोशिशें हों, जो लोग हैं उनको जो सराउंडिंग में उनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसके बाद जो ताबकारी अगर होती है तो वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचाएगी। तो ये हालात बहुत जो है वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रूस जो है उसकी जानिब से अब हमलों के अंदर तेज़ी लाने के हवाले से ऐलान किया गया, वो जिस तरह से बिफरना कह लें, क्योंकि जो यूक्रेन है वो तो अब इस स्टेज पे आ चुका है, उसने कहा कि जो हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा हुआ हम वो वापस लेंगे, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अभी जिस तरह से जो यूरोपीय यूनियन है वो भरपूर तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, और फिर जो इस वक्त वहाँ पर मिसाइल, फिर हथियार, फिर तमाम तर एमिनेशन जो है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो उनको कन्विंस करने की कोशिशें भी कर रहा है ताकि वो इनको सपोर्ट दें। और वो ये कह रहा था कि हम यूरोपीय यूनियन में शामिल भी होंगे, हम नाटो में भी शामिल होंगे, जिसके खदशात जो है वो बाकायदा तौर पर जो इस वक्त यूँ कह लें कि रशिया की जानिब से जिसका इजहार किया गया था। अभी उसने जो हमले किए, अभी ओराशनिक मिसाइल के हवाले से इस्तेमाल करने के हवाले से खबरें वो सामने आ रही हैं कि कैसे जो रूस है वो खुलकर सामने आ रहा है, और वो कह रहे कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर जो चाहे वो नाटो है, चाहे वो अमेरिका, कहाँ से जो भी उनके एक पॉइंट्स हैं, अहम तरीन स्पॉट्स, उनको हिट किया जाएगा, वहाँ से सप्लाई लाइन जो है वो काटी जाएगी और ओराशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद अब ये जंग मजीद भड़कती हुई दिखाई दे रही है, हालात कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।